बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे चंद दोस्तों ने मुतालबा किया जो सिक्किम श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के 2017 के बैच के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं वो अब पास आउट होने जा रहे हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं चंद मिनट में कोई पैगाम उनकी खिदमत में पेश करूं। ज़ाहिर सी बात है कि अब पूरी मेडिकल एथिक्स को नज़र में रखना पड़ेगा और फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नज़र में रखना पड़ेगा और फिर उनके पूरे प्रोफेशन के जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उनको नज़र में रख कर एक तफसीली गुफ्तगू का ये मुतकाज़ी है, यानी डिमांड करता है ये गुफ्तगू कि उस पर बात की जाए। लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है और चंद मिनट में मुझे कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी है, इसलिए ये मुमकिन है कि बहुत सारी बातें रह जाएंगी, लेकिन जो मोटी सी बातें इस वक्त बहुत जल्दी में मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अभी MBBS मुकम्मल कर रहे हैं और अभी आपके लिए मैदान बहुत वसी है, स्काई इज़ द लिमिट जिसे कहते हैं, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो यही प्रेफर करेंगे कि वो आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साथ साथ जॉब भी करेंगे, लोगों का इलाज भी करेंगे। तो इस मामले में सबसे पहली बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ी है कि नेवर थिंक दैट यू आर परफेक्ट एट दिस स्टेज। परफेक्शनिस्ट बनना ये ठीक नहीं होता है, अलबत्ता प्रोफेशनलिस्ट बनना बहुत अच्छी चीज़ है। अपने प्रोफेशन के जो आपके नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादें हैं, एक प्रोफेशनलिस्ट की हैसियत से उनका पालन करना और उनको नज़र में रखना, और जो मेडिकल एथिक्स है उसको पूरी ज़िंदगी में नज़र में रख कर चलने से आदमी बहुत कामयाबी की मंजिलों पर पहुंच सकता है और इंसानियत को भी बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस तरह से ये दो लफ्ज़ों में ये बात होगी कि कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि आप परफेक्ट हैं, अलबत्ता प्रोफेशनल होना चाहिए। हमेशा अपने काम को अपना मकसद ज़िंदगी समझना और इसी काम के ज़रिए से अपने लिए खुशी भी हासिल करना और दूसरों की खुशी का भी ज़रिया बनना, तो वो तभी होगा जब आप अपने प्रोफेशन को अपने कमाल तक पहुंचाएंगे और उस प्रोफेशन का हक़ अदा करेंगे। और ज़ाहिर है कि अपने प्रोफेशन का हक़ अदा करने का मतलब ये हुआ कि आप जिनकी खिदमत के लिए मुतयन हैं, आप खुद को उनके खादिम समझें, उनके मास्टर न समझें। तो तभी आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हैं जब खुद को अपने पेशेंट्स का खादिम आप तस्वर करेंगे और अपनी खुशी को उनकी खुशी में देखेंगे। वो खुश हो गए, वो मुतमईन हो गए। शिफा और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन उसका ज़रिया आप बन रहे हैं, उसका सबब आप बन रहे हैं। तो इसमें मैं आपकी ड्यूटीज़ का मुख्तसर सा तज़किरा तो कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो राइट्स हैं उसका तज़किरा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो फिर पेशेंट्स की ड्यूटीज़ क्या हैं जिनका आपसे ताल्लुक़ है। लेकिन इसमें हल्की सी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अब बदकिस्मती से एक जनरेशन ने ये नज़ारा भी हमको दिखाया कि हम में से थोड़ा सा कोई आदमी गुस्से में मुब्तला हो गया तो वो डॉक्टर का गला पकड़ लेता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है, उससे गुस्सा करता है, उससे लड़ाई करता है। वो क्या समझ रहा है मैं उनसे बात नहीं करूँगा, लेकिन उस वक्त आपको क्या समझना चाहिए मैं आपसे बात करूँगा। ऑलवेज़ ट्राई टू पुट योर सेल्फ इनटू वंस शूज़। आप थोड़ी देर के लिए अपने को उसकी जगह पर खड़ा कीजिए, तो उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता होता है। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, कई रीज़न, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। तो जो बंदा आपके साथ उस वक्त गुस्ताखी करता है वो उस वक्त सेंसेस में नहीं होता है, तो आप एकदम अपने को उसकी पोजीशन में रखिए, तो आपको लगेगा कि वो काबिल नफ़रत नहीं, काबिल रहम है, काबिल हमदर्दी होता है। तो यकीनन ऐसा कुछ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने को रहम दिल नहीं बनाते, जो दूसरे को मोहब्बत और शफ़क़त से ट्रीट नहीं करते, उन्हीं के साथ ऐसा मामला अक्सर हो जाता है। तो उसमें आपने रफ़ीक बनना है, शफ़ीक बनना है, तबीब बनना है। तबीब तो बहरहाल आदमी के जहन का भी इलाज करता है, आदमी के बदन का भी
علاج کرتا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور جو آخری بات میں عرض کروں گا اس مختصر سی گفتگو میں وہ یہ کہ جو سٹیٹس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اب ظاہر ہے آپ جب آپ لوگوں میں جائیں گے تو ڈاکٹر نام لے کر کے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک عزت ملے گی، ایک ریسپیکٹ ملے گا، سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹیبلٹی ملے گی، ایک سٹیٹس ملے گا. اور اس نام سے اور اس سٹیٹس سے بہت ساری اور چیزیں آپ کو دنیا میں خود بخود مل ہی جائیں گی جن کو آپ چاہتے ہوں گے، اسی ایک نام سے وہ مل جائیں گی. تو ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہ جو سٹیٹس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ایک نعمت تو ہے ہی، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، ایک بہت بڑی امانت بھی آپ کے پاس ہے. اس لیے آلویز اپنے ذہن میں یہ رکھیے، ایک سینس کو رکھیے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور آپ اکاؤنٹیبل ہیں. سو سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائے گی اور کامیاب طبیب بنائے گی، ڈاکٹر بنائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب بندہ بنائے گی. تو رسپانسبلٹی آپ کی ایز اے ڈاکٹر کیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی یہ کہ آپ کو جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کبھی بھی مجھے شاید یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن اب آپ خود جانتے ہیں کہ دنیا کس جگہ پر پہنچ چکی ہے، اور جو بہت ہی جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو تب یہ بھی ایک اب ایتھکس کا ہی پوائنٹ بن گیا ہے کہ بھئی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس پروفیشن میں آپ ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کمائی کیجئے. آپ کبھی بھی پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، وہ آ ہی جائے گا لیکن کمپرومائز نہ کیجئے اس کے لیے. ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف پیپلز لائف. کبھی بھی اس کو ذہن میں مت رکھیے کہ یہاں مجھے پیسہ مل رہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو. آپ اپنی زندگی کے سامنے ایک ہی چیز رکھیے، آپ لوگوں کی زندگیاں اور ان کی صحت اور ان کے گھروں کے اندر ان کے چہروں میں خوشیاں لانے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ بنائے گئے ہیں. ایک بہت ہی وائبل، پوٹنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ذریعہ ہیں، آپ ٹول ہیں، وہ آپ بن رہے ہیں. اگر آپ اس میں کامیاب ہیں، چاہے وہاں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے، تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ نے دوسری چیزوں کی طرف نظر اٹھائی اور اس چیز میں کمپرومائز کیا تو پھر بندوں کی عدالت میں بھی آدمی مجرم بنتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی آدمی کا مقام نیچے آ جاتا ہے. یہ چند باتیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں ایک گزارش اور کروں گا، وہ یہ کہ جب آپ کو لگے کہ آپ سے کسی معاملے میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی بھی ایک حد بندی ہے، وہ خدا نہیں ہے، کم سے کم 2 میٹھے بول بولنا آپ کے حد میں ہے. کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ جائے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ سے بات کرنا آئے یا نہ آئے، اس کو صحیح آدمی کے پاس وہ گیا یا نہیں گیا، آپ 2 میٹھے بول اس سے بولیے، اس کو صحیح راستہ دکھائیے، اس کی رہنمائی کیجیے. آپ آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے راستے کھولے گا. چند منٹ کی اس گفتگو سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا، مجھے بھی پہنچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.